अस्सलामु अलैकुम। लो जी, आज तो ईरान ने फिर एक कमाल कर दिया है सर जी। ईरान हर रोज एक आध ऐसी नई चीज निकालता है कि पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। और आज थोड़े से घुटने टेके हैं, ट्रंप ने टेके हैं जी, घुटने टेके हैं। शिया सुन्नी का क्या मसला है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे बड़ी पहले आपको बात ये बता देते हैं, टाइटल में बताने लगा था लेकिन सबसे पहले ये है कि आज जो ईरान ने एक मिसाइल मारा है ना बरतानिया के ऊपर, ओ माय गॉड, इससे साबित हो गया है कि ईरान के पास तो भी बहुत मिसाइल पड़े हैं। ऐसे ऐसे मिसाइल पड़े हैं, हम समझ रहे थे कि शायद ये ऐसे, आप ये समझ लें 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक। आज उन्होंने जो नया मिसाइल चलाया है ना, 4000, होए 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 होए, 4000 किलोमीटर, सारा यूरोप उसमें आ गया है। उसमें सारा ये जो अड्डा दिया हुआ था, वहां से एक हमला किया गया है, बरतानिया ने अड्डा दिया है अमेरिका को। तो उन्होंने जवाब दिया है कि जनाब आप अड्डे देंगे तो आप महफूज नहीं है, बरतानिया भी महफूज नहीं है, यूरोप भी महफूज नहीं है। आज इतनी बड़ी बात हुई है और आज पूरी दुनिया में इस मिसाइल से, जिसका किसी को अंदाजा ही नहीं था कि 4000 किलोमीटर तक एक मिसाइल चला जाएगा। 2 मिसाइल मारे हैं, एक वो कह रहे हैं जी कि हमने कैच कर लिया था, वो जो इंटरसेप्टर होता है ना वो कैच ही होता है, उससे एक कैच कर लिया था और एक निशाने पे नहीं लगा। ये 2 मिसाइलों की आज खबर पूरी दुनिया में चल रही है, ये बहुत बड़ी है। अभी तो ये सोचा जा रहा है कि वाकई ईरान के पास दूर अमेरिका तक का कोई मिसाइल निकल आएगा। वो सर जी, वो रोज मिसाइल बना रहा है, अपने घर में बना रहा है, उसको कहीं से मिसाइल लेने की खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये आज पूरी दुनिया हैरान हो गई है कि इतना बड़ा मिसाइल जिसका हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते थे, तो आज इन्होंने निकाला है और इसके ऊपर सारी दुनिया अंगुश्त बदंदा है ऐसे करके। ठीक है, अगली खबर आप सुने, और इससे भी बड़ी खबर, ट्रंप का दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया सर। ट्रंप ने, आपको पता है कि ये 40 साल से पाबंदियां लगी हुई थी ईरान के ऊपर कि वो ईरान तेल नहीं बेच सकता। पूरी दुनिया में तेल की मंडी, रात को शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर में कहा था कि $158 तक पहुंच गई है, अभी इतला आई है 175 तक पहुंच गई है। तो ट्रंप ने माफी मांगी है और ट्रंप ने ईरान को, दुनिया को कहा है कि आप ईरान से तेल खरीदो। हाँ, क्या बात है। और सर जी, अगर ये ईरान 15 दिन भी ये तेल बेच रहे ना, उसका जितना नुकसान हुआ है वो पूरा हो जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, जितना नुकसान ईरान का जंग में हुआ है ना, अगर इस रेट पे, जो आज का रेट है 175 रुपए, अगर वो तेल बेचता है तो ये पूरी दुनिया में ये उसका वो कवर हो जाएगा और वो जीत जाएगा। तो आज एक बहुत बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज चली है बीबीसी पे, CNN पे, सारे इदारों पे, कि अमेरिका ने इजाजत दे दी है पूरी दुनिया को कि आप ईरान से तेल खरीदो। खरीदो भाई, शहबाज शरीफ साहब दौड़ लगाओ, आप भी खरीदो। हम तो ईरान से सर अगर तेल खरीदे ना, हमारा तो ऐसे टूटियों में जैसे पानी नहीं आता, यकीन करें बलूचिस्तान से ऐसे तेल आएगा। टूटी खोल के बाल्टी भर लो, टूटी खोल के टैंकी मोटरसाइकिल दी फुल कर लो, ये इस तरह पाइप लाइन बिछी पड़ी है जी। तो आज घुटने टेकते हुए ट्रंप ने ये ऐलान किया है पूरी दुनिया को कि आप ईरान से तेल खरीदो, तेल हमारे लिए बेकाबू हो गया है और पूरी दुनिया इसके बगैर, मईशत सारी दुनिया की डामाडोल हो गई है। और सर जी, तवाज़ुन ही नहीं रहा ना, तवाज़ुन ही नहीं रहा। तवाज़ुन ये होता है, ये ऐसे, ये तकड़ी एंज ते एंज ते एंज, ये तवाज़ुन होता है। कभी एंज ते एंज हो गया, एंज नजर आ रहे हैं, दूसरा हाथ एंज हो गया, ये हाल हुआ है। तो उसने आज ऐलान किया है कि जनाब आप ईरान से धड़ाधड़ तेल खरीदो और जो ईरान जैसे कहता है वैसे करो। ठीक है, आज आपको ये मैं खबर बता रहा हूं। और आज की खबर में अभी तक की जो इतलात है, ना ईरान ने कोई हमला किया है, ताज़ा कोई लहर अभी हमारे सामने नहीं आई।
اور نہ لہر آئی ہے امریکہ اور اسرائیل کی. ابھی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تک آ جائے، لیکن ابھی تک کوئی تازہ لہر نہیں آئی. اگلی اس سے بھی بڑی خبر، لو جی، آج ابھی روس نے باقاعدہ اعلان کیا ہے، اپنا پوٹن نے، اس نے کہا جی میں مکمل طور پہ آج اعلان کرتا ہوں کہ میں ایران کے ساتھ ہوں. یہ دیکھیں خبر، یہ دیکھیں سر جی خبر. آگے قسمت کی بات ہے، لیکن ابھی تک تو اب ترازو تول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے. ایران کا پلہ بھاری ہے، ایران کا پلہ بھاری ہے. ابھی تو یہ صورتحال آ رہی ہے، ہر طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں. اتنی تباہی کے باوجود، سارا کچھ کرنے کے باوجود، ابھی تک ایران آج 22واں 23واں دن ہو گیا ہے. الحمدللہ وہ سب جو ہے وہ ایران کا پلہ بھاری جا رہے ہیں. ان کے خیال میں تھا کہ ایران کے 2 دنوں میں ہم میزائل تباہ کر دیں گے. روز یہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران کے میزائل ہم نے تباہ کر دیے، ڈرون تباہ کر دیے، اور وہ ہر روز نئے میزائل سے بارش کرتا ہے. جناب یہ خبریں ادھر سے اسرائیل سے آ نہیں رہی. میں نے کہا تھا کہ امریکہ اگر وہاں فوجیں لے کے جاتا ہے نا، تو پہلے اپنا وہ ختم کرا کے ہے جو ان کے حساب سے ختم ہوگا. وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے ایرانیوں کو اپنی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے ایرانیوں کو کہ کیا ہمارے ساتھ سلوک ہوگا، زندگی موت. وہ کہتے ہیں نہیں، ہماری 6000 سالہ تاریخ ہے. امریکہ سے زیادہ پاورفل رہا ہے ایران، امریکہ سے زیادہ. یہ تو آج کی پیداوار ہے نا. تو روس نے کہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، اور ساتھ ہی چین نے بھی اشارہ کیا ہے کہ میں بھی ایران کے ساتھ ہوں. کیونکہ اب لوگوں نے دیکھ لیا ہے نا. لوگ پہلے یہ دیکھ رہے تھے کہ یار جو ٹرمپ روز باتیں کر رہا ہے ٹی وی پہ آ کے کہ یہ 2 دن کی مار ہے، یہ 1 دن کی مار ہے، اس کی قیادت تباہ کر دی گئی ہے، یہ ابھی سرنڈر کرے گا. 22-23 دن تو بڑے بڑے ملک نہیں تاک سکتے. تاک کا پتہ ہے نا، پنجابی جو برداشت نہیں کر سکتے. بڑے بڑے ملک یہ برداشت نہیں کر سکتے اتنی لمبی لائن. تو ایران کے ابھی نئے میزائل سامنے آ رہے ہیں. حسن نصر اللہ میزائل، فتح میزائل، حیدر قرار میزائل. اب یہ آپ دیکھ لیں، میزائلوں کے نام ہی ختم نہیں ہو رہے. تو اب دنیا نے دیکھ لیا ہے، اور دنیا نے یہ کہا ہے کہ چلو یار ایران کا ساتھ دو. امریکہ کے زوال کا نشانی آ گئی ہے. امریکہ کے زوال کا ٹائم آ گیا ہے. زوال کا ٹائم ہو گیا ہے. 12 بجے ہوتے ہیں نا، تو 12 بجے تک جو ہی سورج ایسے ہوتا ہے تو سمجھو اس کی اب وہ ڈاؤننگ شروع ہو گئی ہے، ڈوبنا شروع ہو گیا ہے. وہ یہ ایسی صورتحال ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگلی خبر جی، اس سے اگلی سر جی خبر یہ ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب نے صحیح ڈنڈا چلایا ہے، اور اگر جو شیعہ سنی کی بات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، پہلے پاکستان ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ اگر پاکستان کی بڑی بیلنس پالیسی ہے، میں نے یہ بتایا ہے، سعودی عرب ایران ہمارے دونوں بھائی ہیں، ہم دونوں کے ساتھ ایسے ایسے چل رہے ہیں، اور ہمارا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے. پتہ ہے میں نے کہا یہ جو شیعہ علماء کہتے ہیں کہ جناب ہم ایران کے ساتھ ہیں اور ہمیں تانا دیا گیا کہ تم ایران چلے جاؤ. چلے میں نے مثال دی تھی، اگر ایران اور پاکستان کی جنگ لگ جائے تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں نا لوگ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کا. شیعہ علماء کہہ رہے ہیں پاکستان کا. تو یہی ہماری پالیسی ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، ایران ہمارا بھائی ہے. اگر سعودی عرب کی ڈائریکٹ ایران کے ساتھ جنگ لگے گی تو ہمارا آپ کیا موقف ہوگا؟ یہ وزراء نے ابھی تک اپنا موقف بتایا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. یہ سوال قبل از وقت ہے. اور اسی طریقے سے میں نے کہا اگر ایران کے ساتھ ہماری لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ شیعہ کیا ایران کے ساتھ چلے جائیں گے؟ نہیں، یہ غداری، یہی تو غداری ہے. تو جناب علی عاصم منیر صاحب نے اور سب نے یہ سمجھا دیا ہے کہ ہم ایران کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم سعودیہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. ہم ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں.
ہم منصف کا کردار ادا کر رہے ہیں. ابھی ہمیں یہ نہ تولا جائے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. آپ کو کوئی ایسا محسوس ہوئے؟ قرارداد نیو یارک میں پیش ہوئی ہے، ہم نے ایران کی حمایت کی ہے. دوسری قرارداد پیش کی ہے، ہم نے سعودیہ کی حمایت کی ہے. تو یہ بیلنس ہے، یہ بیلنس ہے. ہم نہیں کسی کو کھونا چاہتے بھائی، ہم کسی کو نہیں کھونا چاہتے. ٹھیک ہے. تو دوستو ابھی میں جا رہا ہوں یہ ایک اس کا عید ملن پارٹی پہ، وہاں ڈنر ہے. تو آج وہاں ڈنر ہے، کل ہمارے ہاں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. آج کے مہمان کل کے میزبان. تو عید کی خوشیاں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں. تو ظاہر ہے ہماری جنگ لگی ہوئی ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. خصوصی ویلاگ بھی ایک اچھا والا بنائیں گے. تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر پسند ہے. تو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، نہ کریں. اور ہمیں لائک شیئر بھی کیا کریں. اور ہمارے ساتھ جو رابطے میں رہیں 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. منصف اوان تیرا اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان، زندہ باد ایران. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.